Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, guru beten kaula sareng guru ajunan, sekesempatan malam mangken sami-sami hadir ka di tempat. Secara khusus ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Sulaiman beserta seluruh jajaran majelis keluarga sesangat abdina amul jaaki abdina ngagungaki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Jazuli, ajunan semulja Kiai Haji Baitawi, ajunan semulja Kiai Haji Nurullah, terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Munir, ajunan Kiai Sanamu, terjugan ajunan semulja Kiai Mujib, tak kalep ajunan semulja Kiai Alawi, terjugan ajunan semulja Kiai Habibullah MS. Benda seteja para kiai, para guru sehadir nyuun saporah, tak bisa nyebut secara rinci satu persatu karena beten kaula tak oning asmaipon. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun dak seteja sehadir sangat abdin amul jaaki, sangat abdin ngagungaki. Para sepuh bini sepuh, secara khusus ajunan semulja pemangku tisah Bandar Sep Timur. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, Ki Kadinto Bapak Sukirno beserta seluruh jajaran-jajaran EPON. Sateja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, dan juga jamiah sholawat tanpa terkecuali dak satejana sangat beten kaula amul jaaki. Alhamdulillah kaula ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam mangken takbir alengki apolong. Insyaallah tempat Kak Dinto kasarengan kalaban ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Mun benni keng kaso kana Gusti Allah, mun benni keng takbir sareng Allah. Kula ben sampean belum tentu bisa apolong. Bi-lebih kelak cepon ocen saare. Nggih. Jadi mun lep celep ngak mangkin ni kasi nyaman asli na benih ngaji apa ya tampe nampe kalam pihuk, tapi kalaban pertolongan Allah alhamdulillah setelah jadi diman kak diman pada hadir ibu-ibu muslimat dengan seragamnya masing-masing. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto merupakan orang sepaling iar pertolongan syafaah ipon. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah, pada kesempatan malam mangken neka insyaallah bining lebih banyak dari laki engki pada saya bun murdanya leras nika kula adik temor engki berarti tak posang. Apa napa ketika suatu tempat orang-orang bining bagus buktena ngaji ketika malam mangken hadir nika nunjukaki bahwa tisah nika tisah nami lain ki
benar sep nggih. Aris lauk ini geti sana. Dusun. Desa benar sep nikah nunjukaki ketika bini hadir saja ke pengajian berarti tina benar sep nikah disah seh bagus mungku Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Ada hadis Rasulullah yang menyatakan Allah itu nikah abadi dua pang-pang. Sepertama pang-pang nikah pang-pang agama, pang-pang akhirat maksudnya. Senomor dua pang-pang etunya. Mun orang terus saya odi etunya, ben terus saya sampai ke akhirat dua pang-pang nikah kutuh saya. Pang-pang etunya kutuh saya, pang-pang akhirat kutuh saya. Panapa pang-pang etunya? Kanjeng Nabi aja busa gak ditok. Al-mar'atu imadul bilad. Kengain orang Tisa, Banarsep, Timur dan sekitarnya Allah abadi tunya nikah abadi aki pang-pang seka di pang-pang Tisa, pang-pang kecamatan, pang-pang kabupaten, pang-pang provinsi bahkan negara nikah saran Allah abadi sambian nikah mungkin masih lemes pang-pang nikah kak mungkin lecak nikah ampun melecaan bareng segera pang-pang lah. Kanjeng Nabi menyatakan faida soluhat mun orang bini ing nikah saya soluha sairu biladi kulli maka tisa nikah bekal ibadat tisa selesai tapeh wa ida fasadat keng mun reng bini ing tisa nikah tak saya berarti tisa nikah bi Allah ibadat tisa setak saya. Jadi mun lebih ning aku dungan kapi ngaji kapi nikah berarti tisa kanto saya Allahumma. Jadi okorna tisa bagus punten nikah sampian buk alhamdulillah makin ngaji sampian mula nutupi aurat sampian mun tak keluaran Roma mun bi'en mun ajalan keluar bede mahrum tak muka aurat maka kayak laki ini tak kira amak siat bersapa mun bu siat tu tade kayak mun sampian muka aurat ya Allah makin mun saya mak kelampi ni ke bede kelampinya mana you can see ni ke kelampi ni kah ngeber arok ke bebe keng ibu dini ke saya beeng atas te ke para de Pak Sidratil Muntaha bede boleh kelampi ni ke makin saya anyamah legging ni kedalaman fikir tetapi mun leggingan aroken sampian siapa ngangkui legging ki bega pasar napa-napa le pasti ngangkui bak semua lempo pah ngak lontong banyak gelu beres ya cak gelak ambuaki fi tak ada grup na sampian ni ke sampo sini. Saya pernah suatu ketika di Bangkalan ada pengajian siang ba'da zuhur malam harinya pindah ke daerah Sampang dan gula mengikuti pesisir bagian utara para maurib karena gula lapar ngakan dek ke Berung. Ketika gula tempo nangangan nase pah bodereng bini akal lampian semua atas acelanaan legging beri ya sehingga kuibak semua lempo gula sing akan dia pah bingung de emak ajang gula melak padang lemper seken gelu talen aja medem nase tu kok tepak kailong ikir pekir gula pula aja nyelio tak deg daja ba ikir pekir eman mubadir kari bade tak jending iki lecak Kanjeng Nabi ada bubuk khuffatin nar bis syahwah mun dan cilenkan neraka ni kenapa so pasti seneng engki na bangki tak mun kiai bisa aja ngaji mun kule cak benih kiai bukan ki mangkana alhamdulillah mun lah ngaji aku dengan kapi ni ke insyaallah bekal saya Allahumma engki karena mun di Bangkalan malam ni ke beda pengajian ni bini ni ketantar apa sebab jadi ku bawang merah bawang putih wah mula tempo nanti ku kasih sama kila ada ni masjid haram tak gini ngaki Allahu Akbar jangan selaki patih tipin aja adan nyampit lah tahu tak kupek siapa aja ngalik deki kapan sponsor gercek ngala udu saja ada nak yampar ya deng tipin orang ada berak kengke tak kaduk aja tak kok tak melu ke tipin aja tapi alhamdulillah mungkin ngaji kapi mun sampian lah ngaji maka tisah benar September ben sekitar berarti tisah seembul jaki sareng Allah buktenah nik bin ing hadir kapi Allahumma mangkana buk dungka di banyakan sampian mungkin sampian ni kau kutu banyak macam selawat Kanjeng Nabi tetimun beda moloten lah hadir tok nggih yang kimun tak yundang jentar buk mun pah tuan rumah ke bayi berkat ning satu sampai hadir kapi gelenger tuan rumah. Kenapa? Sebab Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak mengkhawatirkan orang bini
muslimin sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab reng bini nikah yang kep aib, sehingga ketika di Jazirah Arabiah pada orang laki andi bini pas andi anak lahir bini anak bini nikah epatein di odi apa sebab yang kep aib dusno dusin. Maka Sayyidina Umar ketika masuk Islam nikah ketika apa jam mular ketika assalamualaikum ke kanan apa sebab ngak tradisi jahiliyah ketika Sayyidina Umar andi anak bini yang tulik pendem di odi takok bi tatang ke epang andi anak bini takok todus yang ngadep na orang lain. Rasulullah datang pah yang kak sampean ipateng kibik kanjing Nabi pah adabu ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah, dunia dan seisinya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Sampean mulai mengkon deki kebanda ke lagi kak cang ustad kelak dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri solihah. Jadi kalau istrimu ingin solihah belikanlah perhiasan. Selake benter neng tak nyampit mi neng kaki kak engkau ingat ke debu na tangkuru le tangkuru lambak tu mana debu as-sukutu huwa dhahab, diam itu adalah emas. Jadi mun si bini minta kalung dan neng jak nyampit sampean lah pada ben saya lagi emas. Apa ketika tisani kasai orang bini ing selain lekemi norok saya pertama reng laki ni kebekal teti orang laki saya ketika andi bini si bini saya mungkin apa sih paru wetin orang laki beda luar keng mun depak kajompok si bini ni semereng laki ni ke atena beres bi selaki acualan rek narik melo salah melo ojeng salah ojeng lapar acualan pah tak paju keng depak ke rumah pah si bini misem ketin apa kak saya jual kak tahu lek cek sepena pah misem si bini iki seni kering acual kak ampo paju ampo bunten mun paju tok sampean tekok sombong tak paju mak le sabar kur sabar le kenceren kak tinggal tak oleh bese kur le kenceren tore masuk kak leke tak leke atena selaki masuk ke dalam pah lagi aing nikah aing kak ding sampian kak nikah atena kak anika kopi naka mun sampean parlo susu na pakuni beden naka bebene tak kopi ni beli kopi susu rebuk tandi pese acualan tak baju keng si bini lembes misem ke selake bunga tak bunga selake selala acualan tak baju rek narek melo lapar si bini ngambek idang Roma pada bandreng kagak cek si Turki mending kagak cek si Turki sampean bagentengnya orang mana kaji ke Turki ini kecuba pah merocong maki Ahmad Dhani teti Ahmad Dono mun ke Turki akaca ke Turki ini ke genteng karo situng ini mana kaca ke Turki pakun genteng pasera al kocengo koceng dan gue lagi nyapok lambak kini dan gue ke nyapok beda temar nyaman di Turki orang ini kemana kaca ke Turki merocong kepi karo koceng ini pakun genteng kula heran ke koceng ini termasuk hewan aneh bin ajaib koceng ini ke akaca ke Turki pakun genteng tidak kecelot so kone di babane kalau teman kotor makan reng sepone kalau mbak ada bu mun beda koceng di babane beda tanah na ero kala ero kebajiman koceng ini kan mengitar ke tanah cendot so kone kalau teman kotor keanehan nomor 2 nomor 3 koceng nikah termasuk hewan ketika ngakan cuko makin ngakan cuko makin colong ini kata abu cuko jadi mun koceng ngakan benteng pah beda bau na benteng ini kebeni colong koceng nasi abau keng beda benteng aja ceri bebe mun tak percaya bu mesti sampean ku deku mun beda koceng akan benteng pah kalak pah giom mun tak bengele lu ngasambian ki punten tak bau ku kak tak bau wallahu a'lam koceng ini termasuk hewan aneh makanya kanjeng Nabi saus ke koceng ini kangas teteh kanjeng Nabi ini keridang surbanane ketomani ketedungi koceng kanjeng Nabi asolat takut koceng ngiding benih pahe kalak surban nika ingat lagi pedeng pahe sebe saya ketedungi koceng pakun surban nika ikui separona kanjeng Nabi nih kakak untuk pak gareng kantong yang benar September nih abu aja nggak bekto para tak ada sajadah andi situng pan ngalak sajadah pas sajadah nih kayak ketedungi koceng pampa pada ada kira-kira kan muntai tempak ke penting aki koceng kanjeng Nabi hunten makanya etencoh di Abu Hurairah nih kayak nyamai Abu Hurairah artinya Abu Hurairah nih ke bapak koceng sampai Abu Hurairah nih kah ngubu koceng benyang saibu yesa nikah ada koceng kanto koceng saya teguh koceng sampai Abu Hurairah situng waktu nikah kelepah kelaparan mereka saya tak ada setiap andik kakanan dia bagi ke koceng alhamdulillah ikan to pada kafir tak usah saya andik koceng situ ngabuduk pampak pahenya ada kisah pahero buang ke laut gunung roh
Kapan mereka buang semuang mulai dapat karo mana keluan koceng ngasih beli. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama, laki ni kau bekal saya, mun sampian saya. Reng laki ni kau kita ahli ngaji, keng mun sampian sing ngajak ngaji bu. Makanya mun selaki marina Isa, pah nengendeng idang langker, sampian ngibagi Quran pah tarik ketika, mayu buka ding kaki buka kade le. Quran buk, bu tepak kare ngapa di nak saya kuan. Reng laki ni kau maki asarin sobu keng mun sampian senyegain, jaga bujang sobu re bu. Mungkin apa ki? Mun sampian kan grupan hebat, kita sobu kan le jaga sampian tangki. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ngiding tak ngiding? Ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamun yamu. Bisa tantarnya gue sobu deh. Masjid kita ada ki atarhem lik mu'alik yang ring Madura ngiding tak ngiding bahkan depor baca gila oba lekuk mun sampian ngiding selake jege mari tat jege hidu kalir apa ki guru keng tak ngiding keng korang kaje buk mun apa kaje ngiding ring lake ni kan ki sokone sentak deh buk mun sokone sentak bakun tak ngiding sampian ke depor nganti lagi aing masak serang kaya ki kopi apa tu pak reng apa reng dinarin untung tak bini dinang ko pak serang membenaing masa jadi dengan nyuki reng laki bakar sarung saya kurdut cekek kak cekek ya cekungku aja mau cekek juga benia bejeng benia solat pah minta asilat marin aja reng laki tak solat keng mun sampian sing ngecek salat insyaallah cek kene ben boleh keluargane kada kali dibuat kisah Al Imam Ghazali Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali orang keluargane kemuntro sayah ahli salat berjamaah selake ngimamin si bini amakmum mun orang keluargane ke ahli salat berjamaah atina keluargane ke Allah bakal tentrem dadi mun selake tak ke masjid Roma acek salat berjamaah di sambian paham biten gule gara pikir lakar mana berjemaah nikah pah biasa berjemaah tok lakar maki atau karena tak kira abit yang lagi bini ki laku pereng abit petok penting aki biar duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib selake pahungga kalangker si bini tak kira pikiran berjemaah je yo tak berjemaah biasa berjemaah tempon amuso akhirah lorok kia kalangker nang tubat tubun murdaja wailil maghdubi alaihim waladdallin nyampit begelak tak sarmu tak nyampit lakar keneng nyampit kia lo celo amin jangan selake tompes sarmo congi sarmo tak sarmo baru karena sholat berjamaah polan rokat pertama lah sarmo rokat nomor 2 bisa selake pah yered bacaan wailil maghdubi alaihim waladdallin jangan sebini san misan kah amin selake deh hati nabah ngocak ibri mun kedi rek barokahna berjemaah lah kalau perempuan itu baik di rumah tangga selangke insyaallah norok bagus selanjutnya ketika reng bini nikah sae maka reng bini nikah bekal nuronaki nak foto sae putrana bekal dadi nak foto solihin ben solihat Allahumma cek tes 1 2 pon berarti lakar 10 menitan nideng 10 menit mati pah turun mulai iki Allahumma sholli ala Muhammad oke cek dengan gula ni kebeberi tak mulai bu di gula makin kol 10 yang gula mulia pula ada pak kol 12 karoma kol 12 ni kan bekto na cerum lanceng numpak ka cerum panda bu kol 12 alhamdulillah makin jauh ketinggal tak nak pemantir Allah pada teka hajat amin mulai beri guna sampai ke gila malam mak nginep di luar masjid
sampai gelo ki laku rek narik pada pengajian mangken mulai deki depak ke rumah kul 2 leku ki laku berangkat boleh benar berangkat ki laku mulai sing malam mangkana Roma anak kula ni kaabit seandi alek bu yang tikar bi Allah mentar pada tetilan jalan kesayan Allahumma pon ketika ring bidik ni kasai ring laki ni kebekal nur aki sai senomor 2 ketika ring bini ni ke saya nak foto ni kebekal tidak foto saya. Coba kita baca sejarah siapa yang namanya Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i atau siapa beliau yang bernama Al-Imam An-Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Idris ibn Abbas yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i, atau Al-Imam Malik bin Amir ibn Asim yang terkenal dengan sebutan Imam Maliki, atau Abu Basirah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi ini keterlahir dari orang bini seluar biasa tako da ajunan epon guste. Nengkana mun sampean ni kala saya ngaji kati mangken sampean lebur ka ilmu maka cepon debuna Al Habib Omar bin Hafid mun reng bini ni kala lebur ka ilmu lebur ngaji kati mangken pas hadir ke pengajian putrana bekal tetina putus alim. Mun beni putrana sampean kompoyah. Mun beni kompoyah anak kompoyah. Mun beni kompoyah. Keng sejelas ke bekal tetih nak foto setako ke Allah nak foto sengerti ilmu agama. Makanya saya nggak berbeda pengajian, beda muslimatan. Ini kan seragam muslimatan saya akui tadi. Bahwa kau tak tegas saya tu cambu norok muslimatan sampean. Mun saya tu cak muslimatan dia. Keng mun tak tegas saya tu pakun ngaji tinggal huk. Makanya sampean tak ngerti, sampean hadir ke pengajian ketimang kini kita usaha ngerti sejawaki para kiai para guru kan hadir tu sana isaporah malah dibuna kanjeng Nabi ghufira lahu qabla ayyakhtuwak tu sana isaporah sebelum atengkak berangkat kak kanto gele mulai ada pengajian itu waki kumu maghfuran lakum mulai kapi tu sana ampun isaporah malaikat matur cek isaporah kapi pangeran bu ibu sing ngaji benih king tro ngaji ya arapa ya tengah bede benih king tro ngaji king penasaran pelan kocak tak hulil si di Bengkalan genteng kocak humul qaum la yasqa bihim jalisuhum qala taju apolo ketika ditokapi selamat Allahumma kapi hadir ketika dito jangankan sampian ni ngerti tak ngerti tu sanek sapora amin Allahumma napa boleh sampian ngiding ngidah tu sanek sapora mangkana mun bade setedung jak jagai nyereki bental beben sapo lamun temu leku ki laku sapora saking dari muljana ngaji de ketika sampian saya ketika dito nak foto nak bekal dadi nak foto saya mun ring bini ni kata saya bagus si selake orang bagus napa Nabi Nuh orang saya napa nabi Rasul Nabi Nuh keng polan si bini tak taat ke Nabi Nuh si bini kufur ke Allah andi anaknya mana Kanan makiring seponah Nabi Nuh putrana kafir ke Allah subhanahu ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sawi ya'simuni minal ma' qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Kanan ia cek numpak ke kapal tak kesokan tak gelem naik gunung buai bekal selamat tapi justru keluan aing sema gemet make putrana Nabi Nuh keng mun sebini kurang ajar putrana di Allah tak ipa bagus alhamdulillah nengkak ditu sebini bagus kapi mantir Allah nak foto nak aju nanti tidak foto saya Allahumma pon ini kisah pertama jadi Allah menciptakan tiangnya dunia itu diciptakan oleh Allah sebagai tiang adalah perempuan secepon kanjeng Nabi faida saluhat mun orang bini lah saya negara bekal saya tisah bekal saya kecamatan bekal saya tapi wa idza fasadat ken mun orang bini ni kata saya maka sol fasada sairu biladi kulli tisani kabit abit bekal cuba bekal tak saya mun sebini saya mungkin umpama bade kata sayang ku leku bekal epa saya di putrana orang bini sing ngaji mungkin karena putrana orang bini sing ngaji nikah bekal betina putus saya mungku Allah subhanahu wa taala amin Allahumma ini kepang pangatunya sepertama senomor 2 Allah tetiaki pang ni kepang agama otak saya sebut kelaben pang akhirat Allah dabu melalui lisan rasulnya as-salatu imaduddin pejengkak din topang pangah agama faman aqamaha faqad aqamaddin mun bada orang aja ge bajang maka orang ni ka aja ge agama nak tapi wa man tarakaha faqad hadamaddin mun bada orang lah mulai tak bajang berarti agama nak pancor robu tibi
insyaallah mun matur ini keaman tada matur ini ke orang cetak bajang Allahumma. Maka dari bering ketika pada Covid-19 ketika coba kapi nikah Jumat ada yang ditutup abajang mulai pakai jarak, alhamdulillah sampai detik mangken matur tada masjid saya tutup ben tada bajang ini kesengang ku jarak ada elang dan kula 4 hari yang lalu pengajian di daerah Banyuwangi daripada keadaan hampir maurib di situ tempat nyaman dokumentir toron dan gula nikah apa yang ke masjid ternyata sampai makin pakun bejengan nikah ken elaan ken kang secengkang malah sa abajang tidak gula berdesingan kui masker dan gula bah mikir ya Allah muni ematura jang gula singang kui burungso je karo sape sape sakak takut ngakan reba colongi burungso sampai makin mun kecewa nikah alhamdulillah makin lagi ain nakin ngang kui burungso njak mun ditemu sape sorak ngara nyaman nak ya iku ngara yang ku tak terpegang ku burung so iku engki kula mun matur bunten tak nampak yang mun kajaba kula kan sor baja sedia kula telok masker mobil mun bade majadi kula seragaman kondeng roa kelenjer bu nangin tuli pasang dik kula pasang ding supir pasang kapan mari pasang kapi kula pahato lele bure ngak ngajeri sapi asaka jang kula alhamdulillah sampai detik mangken maturane kemun masalah salat takun jaga mangkana orang maturane ka oding barokah orang maturane ka oding panyaman di Allah tak pada ben orang sebeda itu lain alaku kuda ben sampian kol petto kol lema lamole ke bengkok la bajeng dinas coba ni ka kol telok malam orang ni ka langiding kuda ben sampan kol telok ni ka anyar dedung tangki ka cek kol 2 main sekaki kuda ben remi coba kol telok langiding alaku sampai bila sampai malam keng bunten makanya anakku tak buang bulu pasoki justru matura romana orang sejeraja padahal ring matura ini kepen tahun beda acara raja amolotan ketika dinto ini coba jarang beda acara raja ketika dinto ring matura makai amolotan biaya puluhan juta bi Allah punten pasai apa sebab hubungan ke Allah nikah semak maka ada kula ben sampian tak andi tunyak tak andi pese kula ben sampian usaha sabiasa keng makai tunyak tak andi pese tak andi rizki bi Allah lancar Allahumma lain kak rizki bentunya ni ke lain beda orang ni Allah iberiin tunyak keng rizki na tada coba seandi pabrik telok orang seandi apartemen seandi hotel seandi gudang banyak pesena miliaran diberi jebang pesena tunya nak tak kaabi keng make tunya banyak pese banyak di Allah rizki na ipa tada iberi penyakit komplikasi iberi kok sapi bah tanda kok embi lo bisa ate nyeke beri kencing manis itu penih kolesterol ibri buat panapa bah tak bisa kuda ben sampian tandi pese tandi tunya keng mun konoreng eka angkain apa sih tak masuk mun yang kaya kok sapi karo pering ngasih tak luang kan mun tolang tok ben som mai pagummed ibri kok ajam ekel di maki tolang kapan mar ekel bagi kang koceng tego tanda arapa saya ekel bersaya gelu lakar tandi pese kuda ben saman keng masuk kapi yang kina bangki oding tenang iberiin sati yang agak buru palapanah yalla benas engdei pering apa ni pagada lembi bu dapur langsung iba kalumari yang kumari ekorai saking dari bersena lakar ta andi pesse keng rizki masuk kapi tenang Allahumma tinggal begitu tereng melarat buk tinggal kak sepenting hati ni ketenang orang sesoki tak tenang boleh ben sampian keng ala meca di pasar penumpang tak nemu ngidai becang TV ngit ya cek tenang padahal tidung becak ni kemalarat so kon di atas jadi kayak bebe sesoki ngit metum makol sanga keng sampai kol 2 malam tak maris cerke cerangka mikir debit mikir kredit mikir saham kudu ben sampean apa saya pikir napa boleh keng bah merebu ka meja merebu ka lencang merebu ka kasur niku pengajian ngit bu saking dari tenang tangki kak tinggal tandi pese orang melarat nggak kuliban sampai ini kelekas nemu nggak bungaan nggak ntar mau kedeman kon tetang ke beri amplop depak ke rumah ku hasilnya ibu cium ke dina bunga alhamdulillah oleh lima ibu karena hari mun enyara kita lah ibu aki oleh rokok cahaya ning lima ibu mah bunga sesoki beri satu sada apa nak selebih hebat boleh orang melarat nggak kuliban sampian pulang ke Allah hubungan semak makirat melarat makin miskin di Allah tapi penyakit amin buk jangan ngeriak iwak tua akidah iya patebak kering apa sampian buk tadi penyakit orang jebak
segi soki sandi pabrik sandi hotel sandi apartemen tiku penyakit lah gagal ginjal kanker kronis tumor paru-paru ginjal berisipan bulan yang cuci darah reng sumendap kamu dengar kaya kamari sumendap terutama reng bisa benar resep nih pahandi penyakit dia aja ada sandi penyakit gula ban sampian cek tak tahu mana periksa aki jadi tak tahu cek apa isinya dendeng oh tahu nih kira kira tebak cetak kayak tabu sakit apa begini banyak gas posot lagi kapi coba begini liver guys mundina ada penyakit tak parah kan tenang pikiran kita tak tahu tanggi tenang meneng matur nih benar sedih tak sungguh bingung pada sarah ima ada aja ya le ke malau depak ke malau mati kita tenang oh alhamdulillah bu alhamdulillah ternyata PC tak bisa melingit jaga ternyata PC tak bisa melingit tenang kuliban sampean tandi PC king tenang luar biasa kuliban sampean tandi PC ken oding nyaman kuliah sering ngebeda pengajian man kaman aslinya soki ben miskin juga beda bida napa bida soki ben miskin ada selain ini karo nafsona kuliban sampian makanya manusia ini kalahir tanah ngemergem kapi mik mergem manusia ini kandi tabi atro ngatibi enak tro cungnya banyak enak tro ding tibi kapi mun tak perjaja mun beda muslimat dan mun beda kompolan pah ngase sulurkan saperengan ku tak epele cukong sejak raja kene ibu jalan raja isabe pan raja aduh pentong mole de gula nika punten pada make bengkalan ka iki mangkana mun kadung kelero manusia ben hewan ni kesaraan manusia ketang mun nemu gedeng masak situng si masak ikakan ketang ngeburu keng mun tepak garing bengkalan si masak ikakan di tempat si mata kol yok kebu ngki apa ngki sani ke manusia asli namun bidan ada bidan ini miskin ben soki nih ada si soki andi beras belum polosak si miskin andi beras ning 5 kilo tekku saareh mun ngakan si soki abi berempes andi belum polosaknya abi ning 3 pereng kak pada men si miskin masak pulang soki abuh engko jek ring soki mun tak telosak tak ngakan apsa abeni orang dibuk nggih napa nggih si soki andi kelampi belum lumari si melarat ngak kuleban sampean andi kelampi ning empak angkuyan tekku mun yang kui ding si soki erampe berempah pada gan situng saya yang kui sesoki mereka sor kula ben sampean tidung kasangker kapan ngide pada amimpe ben kapan ngide tak tahu jak tidung kasor jak tidung kasangker tak tahu tanggi malah mun kemis sosan se kasor dia mun se kasangker dia man saya ramari dia ada gitu mate pas rogi sampean pan mate saiki bepakun labun po ada coy inglek kakak ada esaang mun parlo labu na emeliaki sepaling coba mangkana ada guna kesair anak ben bini akompol pada sejauh esosol esabak kalencang bungkol kakuburan mayit epekol dunya banyak tada senyantol etina etorot bungkol marga dunya mayit etokol anak arbu colok apol-pol beda benar sep nek kering kali kuburan perajan kak perajan gendina arab pelik afan jana kok tak dua kak ada mengkan sampean menunggu bangun afan sa tak kuat makin tikel numpak katel gue nggih bekatel je hebatan di afan sa bu mun katel je make Jokowi mau ke bensin belum kali lo apa makin bensin ku cai patada mun katel tak apa korla semi kola pa kene pekenyang rokok eji samsu makin minta ngalto sampean nggih napa nggih napa nggih pon lah hubungan ke Allah yang pertama salat mangkana mun masalah bajang nek ketada tabaran dari syariat ibadah selain ini kening tabar orang apa sah tak mampu polan perjalanan oleh bahasana ku leku pasar Ramadan sampian songkan oleh tak apa sah gente kapan beres pasar Ramadan sampian sepo tak bisa jom kok macam tak kuat jom ngakan anak
oleh tak apa sah oleh gente emot tanggi orang mun tua kan tak bisa bu ngakan tak bisa tanggi mun banyak gentu tak bisa ajeling bareng tua nikah tak bes-bes apa-apa alis ni kejen tade alis ni ke fungsinya bu orang ni ngale mak le lanceng mak le jauh le tak solap mangkana alis sesampian sikit cukup cek cokor wahai cokor wahai patajem ke konco arab bu le manceret bodoh sini benian boleh pakai cokor kebi patade kapan cokor patade pakai jande pakai atasan itu biak kan le pondasi dan malaikat yang berpiara ngarai Allahumma sholli ala Muhammad jadi jak cokor ni kaki jak cokor ni ke makle impian di Allah ni ke okoran ni kai pasangnya ades ni ke buk sampian mun ngabes makle bisa jauh tak solat mangkana orang tua sepo ni ke kapan alis tade mun ngabes tambai siapa deh kana ini sampean sebede bah nikah patade bah nikah saya tambah nikah jadi tambah ini kau ukuran pas nih kabuk nih gani cek dengan ke pasar bah kui bulu kecak pasangan sedek lentek ruang kapan nak itu pah nggak sampai limusin mulai gebung kono kono peta itu bu iki bata nak tapi kau ke LPG pahadang kondang kepi deh iki bahasa puan pahatal talan gan situ alis saja korangin alis sebulu kecak jek tambah ini kalau ukuran standar nih kaki pelaki kurang celeng yang pecelengan ben poklot sunika Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap orang mun tua nikah apa tak bisa maka jadi pun syariat ketika apa tak kuat orang tua nikah oleh tak usah apa langsung gantiin emot khusus orang tua langsung majer beres kenapa karena mun ngenti ajan bulan Syawal jan tak mampu karena tua nikah tanggi mungkin orang tua ini kan tak pada ban selain tak pada ban reng muda tak pat maka orang bini retin dak setruk tanggi ada mau neng tua nih Allahumma sholli ala Muhammad pon saya ulangi lagi sholat itu tidak ada tawaran dari syariat pasah tak mampu bisa ikan teh bulan Syawal haji itu panik corona mangkat tahun datang cak mangkat makin mau tak ngade sampean keng mun untuk bajeng ni tak bisa tunda bajeng ni kau tu kelakoh nah apa abai kondisi nah tak kula tak bisa mancing arapa kolesterol asam urat mun mancing tak bisa benih bajeng saya oleh tinggal mancing nggak oleh tinggal apa jeng to ngalak kursi nggak gula ni keng adep temur adep ba katina apa cara rukung mun toju ngendek mun rukung Allahu Akbar sujud dah tambah dari ruku pemabaan didi Allahu Akbar cek pada pak kebaba cumpale dah belingkang ini kata pada ben abajeng toju elantai ini kecaran tak bisa abajeng toju ini kasih sakit sarah sholla muttajian mun tak bisa toju benih bajeng oleh tinggal tapi oleh abajeng tak usah to saking penting abajeng ribu kerja bu caranya ketina apa sholla muttajian cetak beda aja soko beda elau orang atu bere carana aruku cetak ngende sujud cetak pengendaan boleh tak bisa tidung mereng tak saranekah sholla mustalqiyah abajeng agentang cetak ke beda temur soko ne beda ibere bentalen keng mun sampean abajeng agentang mun selake beda amit kalake ne gendubu ki cak gele ongguan bu kak engko sa gentang ne keng abajeng kak takutnya ku ngajak main pal-kapalan pahirang kak engki Walan mun iman naring sumendep ni kata apa debi iman kanjeng Nabi bu mun kanjeng Nabi ni ke iman tebel bojong tahajud tengah malam Siti Aisyah paha gentang ya ada tak terganggu Siti Aisyah ni kan bek manja pulang lakar semungudah jadi kanjeng Nabi mau solat Siti Aisyah paha gentang ya ada kanjeng Nabi ni bunten ngalle peguna bojong agentang Siti Aisyah ngalle peguna bojong yang mentepak ke Khalil Yasin apa jangan Aisyah gol tung malam pah ni bini agentang ya dak rukung langsung ngasujud ke babai cak gelak jadi kalau tidak bisa sholat dengan keadaan muttaji mireng sholat mustalqiyah tak bisa apa jangan gentang kaifa amkan ingat apa sausnya mungkin lagi nungep pada apa jang ribu mun tirung keban laki aja bah nungep sampian tak sampian aja ampun nungep itu lihat aduk temur itu lihat boleh pah napang jangan selaki mula napang daripada remak ay selaki pah ger-ger daripada napang tamu abi diberkai bae lambai
Mangkana kule coba kan bini ni mun bini macam kikir bi kule yang buaki tak malai. Elan juta kilaku tak boleh mangken. Mun terus atau kar bu. Tanggi. Le pala atau kar lajan ring bini je bah tak kira menang kak bagi bila kak. Kapan parlo juga kapan ditulis pah dep temor. Jadi mun mangken ngocak gul pah macam atasna kan deh yambu boleh leku boleh. Macam atasna boleh boleh leku boleh. Kalak gendik didi. Jadi deki malam di tengah pengajian cek parlo gampang. Tinggal tanya, le, ni ingit je le, engki kak, apa kak? Mun ni ingit je ya kacung ngeding le. Nang dua ribuk, pula mulai kada kue sambian tu. Banyak gua pilih tuna, apa gua dah kiri. Pasalah kapi kadang dina deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ganti kal kak, torot cek liku ini kak, lejak laban kak gi. Okey, ben boleh orang bini ni makai ada buat tok, debu orang bini ni kas dinengi bagusan kadang laki. Sampai Imam Ghazali ada bu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Mun badar yang laki sabar dak kekikir orang bini ni kebanyak cobaan na para wali walina Allah. Cepun Imam Ghazali lambak ni kebanyak orang laki yang kak titi wali, yang kak derajat bi Allah. Benih marke banyak atarakat, benih banyak baca Quran, benih keng subini kikir tok selaki sabar dia aja. Pas selaki yang kak titi wali. Mangka namun sampean andi bini celeper man pai man kak. Pola sampean keng wali ya. Ya pola titi wali murid dekeng ki. Walai dong golongan di anak bak lencang tak titi wali murid kak. Biasa kikir tanggi bu. Ki selaki ngucak telo kecap sebini telo jus je biasa. Hangki jak selaki kalau tanya rokok dah melek rokok tak mesti edin nak pelagi ambil kaki kena reng kesih hanya bes nyampit kak jok kaki kak cak dengan rokok lekatnya kaki kak kok sambil nak mau ngicam kutuman ngicaman rokok ngicam korong ngicam kor kekerena kak mana tanya kak reng bini banyak kita ada potek kurang para kola kita arah kurang komba kita abah komba di masih asap pun nah cak dengan nang gelo kula kuat cerita sampean kula cerita reng bini Benggalan di Benggalan kuk menekan tu kula ngabesaci selera insyaallah saraan itu. Ya bagi situ kan selaki adik selempo sekali. Kalau kele ibu ni selempo ni. Ini lempo ah, cak pegel bagi laku tahan aja gaji sampai malam. Kita beres tembung kole. Ini mau beres lempo tek kubuk aja. Saya bebo cak sini ku make pak kia. Cak pada andi. Pada andi bin dari buku ki. Aduh. Tak Bengkalan tak Sumenep. Ing mater bi Allah safara tanggi bu. Amin Allahumma amin. Mater bi Allah ibtati dan jalan kesayan. Allahumma sholli ala Muhammad. On abdi pole tak ninjeng lajeng deh. Mun tak bisa salat mancing, salat toju. Tak bisa toju, tedung mereng. Tak bisa tedung mereng, agentang. Tak bisa agentang. Apa je ngak napa saus, napang padu. Derem apa? Tak bisa kalaban kulina badan, tak bisa tatnya ke sarah, badan tak bisa akuli. Shalla bil isyarah, as-salat kalaban kedep petengal, takbirah, kedep Fatihah, kedep ruku'ung, kedep sujud kedep. Tak bisa kedep tatnya kalau medum sarah nikah. Mun tak bisa shalla bil qalbi atih sa bejeng, takbir atih rukung atih. Saking dari penting bejeng puk, madam akluhu sabita. Mun akal ki bisa mikir bejeng tak oleh tinggal. Pal tak bisa akuli badan, bejeng kalaban atih. Tat nikah atina tak bisa akretek tat sarah. Mun atina tak bisa akretek temis naji koni in haji amat. Jelo suruh bejeng bayi bejeng aki nggih. Ya mun atina la tak akuli. Mantir Allah ibu teti orang yang ahli salat amin. Sengaja sampai bengal atinggalan solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat keuntungan beni marga atunya apangkat tapi saya bisa selamat dunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat dak Gusti Allah semak ben ajawin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samuga berkat amin kak ya Allah. Samuga sadaja kaparengan sehat
Le de iya buk. Teti tak roge make beri nasi buk. Ibadah dak kuste Allah atam bagiat. Lancang umur rezeki halal nak foto solihin solihat. Bentatang kerukun de ulama cinta serta taat. Ala kuwaka pekusen selalu sempat. Mun ala kotu saman terbisa tobat. Nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat. Ben muka kenginga syafaat kanjeng Nabi Muhammad. La ilaha illallah tebu bektoh sakarat. Muka ipa tepa sampai nyabah ilarat. Keluarlah ruh kempang tor tak malarat. Husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat. Laku siang ben malam seipek keren tunya. Mentapah amin japan ngaj. Besok gini ngaki dengan kan tiji. Ten keten keluh takok keng lesu sampian. Sholli wa sallim dah. Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man laku siang ben malam seipek keren tunya jarang searoma sahabat bekal matiyah. Padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu manah tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat ibadah cek sampai enteng banyak mun ka urusan tunya yang kepenting. Tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding. Beda tak ada? Ada. Tak ada menteri Allah ibu selamat tak. Nggih. Benih tak oleh soki, pas soki bi. Cek Islam ni kepada haji, Islam ni kepada masjid men benih yang soki saya bangun dah serah. Keng marketunya saya ngajak sampai ibadah Allah cek kolopai. Nggih. Kulan kula pidato sini kemudian paham bu saya laku leku. Mulai subuh sampai duhur pah motor tasbih langker. Njak matuan ngocak di tempat Roma poter tasbihna cong pan lapar kena tasbihna jedeki mun tak terus sangar tasbih narek ya alako keng marga alako bejeng cek sampai kelopa bejeng cek sampai dinaa lah ini ke ukuran nikah ukuran lah hebatnya lagi sebagai umat Nabi Muhammad kaula ajunan alhamdulillah bejeng ni kesehari semalam ning 5 kali keng setiap situng bejeng ikencer sapolo teti mun saari bejeng 5 bekto ikencer se tung situng sapolo mun etambay asiwak etekel petong polo makanya siwak ni kemakin kene faida na raja sampai kanjing Nabi adabu cek saking ngatak memalarat ka orang banarsa maka siwak ni kae wajib pakina laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak cek saking tak takok mamalarat keajunan siwak ni kae wajib pakina saking pentingnya siwak napa siwak ni kefaidah nah siwak ni kefaidah pertama ikar om kalesan makanya siwak ni kaju arok apa mi kaju arok ni pertama lemes nomor 2 mun becar om jadi kapan siwak ke kalesan pan becar om mangan le kalesan eka senengi malaikat eka cerdas eka gempang keluarannya beh jadi siwak ini kayak kegempang keluarlah nyaba ketika sakaratul maut kan orang sumeneb banyak salah paham polan siwak kegempang keluarannya beda orang mati ya tak demati pahitnya lagi siwak itu orang laki kecolong benih makin ki ini kebiasa aki siwak kaju arok ke pasar kan lemai bubi monta andi kaju arok ngangku pungkan acem pada pungkan apa tak napang ki jempu tak pada kengce tak santa toko pungkan jempu tak luang toko si dalam dal katel lagi kota besar paling gempang ngakui perkara sekasar rambing nih mana surbanan pernah bajengah kota be ngakui dengan kelampi kota be sampai ngakui rukun bukan apa bajengah nggih kula teman mangki masjid orang siwak nih ngakui sarung ada ya
tak napa keng mun tempo mancing sarung ngai pakat tas cikok siwek si bebe nganyul keluar iki cak gila tak tahu sampean bu hari gula kan ke bagian saya bunda dok dia paham iki siwek yang kempang keluarannya beh ini kesu paling pokok makanya kitab kak sampai dibuaki orang ini kebedah mate sampai cebutannya benikah sesake yang cepon kanjing nabi ke alfirur betin bisaib pada ben ecacah saya bukan tak ikresah kalau ben apa baru kana siwek bodoh orang ini kelebura siwek ngaji asiwek pejeng asiwek ngakan asiwek tedung asiwek situmbek to tedung asiwek keluh pahe sabe siwek ke yetiing mate ketika tedung taudi kiyang kalau ben kesokan Allah baru kana siwek saya mate ini kata ikresah ilmu kubur panjang dari malaikat marabbuka pahaling ketulengan baju malaikat deketon apakah siwak ini nari mek tada demai kok nyari siwak ke kaknya kuki pakune dunya insyaallah kula ban sampean pada ku amin Allahumma ya tanya aki malaikat marabbuka ya sehari apa teh rokok kan dilencer ki buru dah antar pada selamat amin Allahumma asiwak kula ban sampean di lembajang etekel petongko mun pas saya bajang ni ke orang mari keluarga tambah petong polo boleh kan jen berempat setos pak polo lah naje tambah 10 tos 50 dadi mun saya bajang orang mari andi bini ngangkui siwak pah bajang sekalian kenjerna tos 50 kanjeng nabi ada bu rakaatan min mutaahhilin afdalu min 70 rakaatan min al-a'zab 2 rakaat king sing laku mari akabin sebini mari alake selake mari abini petong polo kali lebih bagus eta peng orang bujang mangkana kek laki mun kita abini tuli abini lek sampean lek mun abini kita siap kula karupa acara bersiap bu abini sampean si kita alake tuli alake lek pala keng kita nemu alake kok padeng haji mun dipata abadi bahda iya sampean mak le genjerna sampurna mungku Gusti mun pas berjamaah sa salat tambah petolekor derajat Allahumma nikah hebat berjamaah orang berjamaah ini kudu sering mun pengajian iulang orang mun berjamaah ini kahebat tak berjamaah ini kemun situng khosok selainnya mah kita khosok yang khosok kapi Allahumma kula ban sampean mangkena baca niku kira khosok cek malarat khosok tanggi mun sahabat lambak salat nih kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar salat ketika masuk takbiratul ihram alam nih kata ada searu masa karo abe kedep ke Allah sampai coco ketika abe jeung Sayyidina Umar tak ikhlas sejak beda todi tembus dari tengah dek katabu tak ikhlas baru mari abe jeung temu udah ben sampean tak usah sani kecek rengek deh beda abe jeung gepak ini masih tak ikhlas mun abe jeung cek kita ngaget dalam abe jeung ka mungkin abang ki bah abe jeung masjid pah neng semuda ngade nyamana khotiban nyamana bilal pamari saya baca bunada jadwal sholat pagi bude lampu tutup beruah mohon HP dimatikan dapatkan sob dan barisan apa aja ngesena dengan sebarang nunduk benih keng kosok bangla bangga Mekah pahi bitong tunggu telong isa jadana ni ning bendu kan permak oh kan pak empat hari keng kan bagado jada macam apa aja mandak reman apa nak boleh pas abu aja ngepas HP hilang imis call tade bunyi lem HP aja aneh masuk itu sari ke jeding tade sari ke kamar tade duhur para tak nyapa abu aja Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda HP sampai assalamualaikum je ngajak ke sepeda to keng mana berjemaah sama kita khosok mun situng beda khosok selain yang kep khosok kapti Allahumma situng eteremak selain kita bagus eteremak kapti Allahumma sedekah saya berjamaah buk mangkana ngaji keti mangken ni situng isapora kapi titih makin lacang malaikat cek sapora kapi sehadir ni kemudian keng ngaji keng romana takok pelan bitibian pah nurok butek pakun isapora ada pedian pau situng mun celo ecuan tak paju keng mun papolong bersemanis norok ke surga jaga banyak si celo mangken ni itu termasuk sing ngocak dia paling celo cak kuliah ni paling muda kuliah kelahiran tahun 90 bu jadi makin umur 14 tahun bu. Hebatnya lagi sholat berjamaah makmum tak kira teman salah mana berjamaah anak apa sebab noro imam beda saya toro Arab kuliah ben sampean mana bejang ni ampun salah pola na bejang ketibi Allahu Akbar oleh pak oleh telok kok ni berdua aja kan gitu
Jadi dengan betong pese kurang 1000 itu bajang pak rokaat bisa hilang. Keng bener berjemaah tak kira kan. Lan ro imam tak usah keng rokaat sampean pala imam ruku lah ruku, imam jaga je. Engki. Makmum tak kira teman salah bener berjemaah. Ini kehebatan berjemaah. Imam tak kira teman salah. Arapa? Mun imam salah yunjuk rasa bi makmum kampuli. Tangki. Apa jangan sampai rokaat, lau lempak pakai juga boleh. Subhanallah, subhanallah. Pulan pakun, ibu di bini pak kopa. Oi salah. Benih dah iya buk marah. Mak dia berguna sengaja ni mungkin. Eneng kitab saya kebela sufikot. Treng bini mai ngak imam salah sufikot aku. Pak benih aku pak senikah. Nikah ngatu terenya mana nikah. Sufikot nikah. Tengah nah tanang kacer ikut pak bentabung tangan kanan. Timun beda imam salah sampai anak kopak senikah ni. Sini paham? Oi salah lebih. Nah, jadi imam tak betal yang sampean lomber baju juga mundai. Jadi makmum tak kira salah beri seetoro. Allahumma imam tak kira teman salah. Arapa? Mun salah ikam buliin. Ini kefidilan berjemaah. Tak usah keng pah salah rokaat imam. Salah maca surat bayi mun berjemaah. Ya pebicai bi subudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla baik lupai. Kalla pah buru pulan kalla sampean. Pebicce imam making kolopa mana berjemaah ibu dipah nyampit. Kalla saufa ta'lamun. Ingat imam apa terus lagi. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi keberjemaah. Allahumma ya saya imam kau tuh ngerti. Mun la tel kalla tadi semua becek cek la tel boy. Oba kalla kul huwallahu ahad. Gampang mun la buntok kul hu gampang mari nanti. Ada ibu dia ada semua bicak balik tel kalla. Takut pada bicara cerita santri. Kiba ada santri mulai dari pondok mulian Ramadan, amain kon kalimat tuan. Dia kon kalimat tuan ni pengimam tarawih. Lepur suara tak buntel. Kuku bulan sama mum kalimat tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina yo betul tu ada santri. Ba matuan abah ngocai ibu dia. Jom, 5 menit illa tok jom. Temu dia kok terawih ke TV pun lekas jom. Illa sing ngoba todus paksa aki terus aki illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu dia nyampit amin dukale na jong. Tiba tak tahu na jagi tel boy. Paham? Ya sampian mau nama mum pangerteh pala iada atel tuli pabet pala mabica ongku bodoh dengan bojeng ni kaderina akhir maca surat inna a'toina kal kausar pelan telo ayat keng kaderina akhir make indana elang wailil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macam ding tak betai budi bah nyampit inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aja benih mabeceknya mana aja matal-talan dia. Jadi pala mabecek apa becek ongku nggih ya pala ibu di tadak si mabecek imam aku tu paham tak usah terus oba surat selain nggih engki karena Quran ini kebanyak ayat sepada pak.
Mangkana mun orang tak pati apal pah maca Quran bila bisa membanyak bisa adarnya ladarman ka kamman ki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka mi lancang wal 'asri je. Buntong lopot. Buntong lopot. Terus kadang maca al kafirun pah tak mare. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ikum malakum dinukum aja. Macam mimpin tahlil macam Yasin bah tak nego mun tak pati apal haram mun tak apa terganteng ngawa ayatuna telok Yasin dia. Lain ingkanat teh. Mun tak untung sambian depak gentengaan bah mari ya sunah. Aslina maca aslikah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ceng embai budi lebur cong dak kasmari kaki cong. Mimpin boleh leku nak minta lekas ngakan ni kok. Lebih mungkin ni kau orang ngaji Quran tak berdebi lambat. Orang lambat ni ngaji kapi bu, mungkin apa lagi? Po sepo ni ngaji lambat ada tak ngaji? Bamba ngaji kapi. Yang betul ni kalau lambat mun ngaji keng karo kurang anganga. Keng ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya betul aja. Saya coba tadi pas anganga gelu. Waca kalu lilaki kan tata. Lopot ki ya ji ya keng ngaji lambat nggih napa nggih ngaji lambat ni bagus bagus tak usah orang lambat bu HP boy lambat dak ada lebur nggih napa nggih tekku lambat HP pani diskon ngaji nggih napa nggih watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la tutulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. HP nang ngaji orang tak tu papan terkait dekat. Tahun 2004 tangki. Beda HP boleh kapan miskon pah amolot dan Maulid Ahmad Tohal Hadi. Tangki bu. Tangki. Maulid Ahmad Tohal Hadi Sayyidum min Nurir Rahman. أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن في ربيع أول شرفنا في زمان منه فتان كل نبي بشر 2004 aja sangat empat kita ada HP lagu kenal lagu dia lebu dia di kaki tanggi bila engkau berbicara lain di mulut, lain di awal kapi kan. Dan bila engkau berjanji selalu ya maju boleh tokan. Apa terus lagi? Nggih apa nggih? Cik tahun 2000 sangat empat ni musim lagu ki buru je. Makin lagu cinta ro ki di ngaki lo apa tanggi bu. Berulang-ulang kali ada tarik sih semua kok ada namun makin lagu ya Allah ate arasa jantong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong asli kemangkin lagu ya Allah cak menambah cak lebur datangki ngaji kapi lambak dikeran bur lebur mangkin mulai tade nganik cak lambak kuliban sampan ni tak bagus sejak TV ni kata ada lambak TV bagi benda paling karo pak kelebun sandi jadi benar berna dua pote celeng mentera berna lain ibri kaca biru
Kapan kaca pasang alhamdulillah make gigi na biru. Nggih. TV na kapan dipetek le setengah jam gambar bah kero ke tengah deh. Agi na tak kuat. Kapan poter tak petir apa pah keluarga berlalu ke bilu banyak bilu seanten poter luar ke teloy poter terus lempas banyak keluh apa balik. Ani kelambak keng le buregi na bangki. In mainan tak ada lambak munik bin anda in main nah hari-hari apa cak kalau daun gedang ibuan daun nah apa nah sek ebak ke genteng ibri abu ibri ain cak kalau jagan aja lah sama malam buat jual dan lagi laki bodel jana masjid apa dong pada laki apa saya kemain tanah saya kemain abu etompok pan sekot nong gunungan pakai kemi cok koncong kayak cagila tak tahu sampean bu apa saya kuan nembuk ji ada untuk usus kayak lagi ngedok dia keng lebur lambat ni kebajanan ngaci masuk ke langker lambat ni ada orang ngasompa lambat gue lagi ini kan ada orang ngasompa kan ada kakek ngelak bisa jong haram menjot cak ngucaan haram nak pada benih kakek wis coba haram jong ucap haram coba bu mun mangken kakek ngelak bisa jong billahi jong tapur kelap deh dah mulai lain ni dah bangki ngelambak ring adan Allahu Akbar cak berdengah kan dek kiri timbu neng jolok je neng tapuk jawab ring adan je jawab Allahu Akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan mun adan sampit ketika dintoh ibrik saya buka bagusan sapora saya buka cubaan Allahu Akbar marhaban bil qail adlan marhaban bis salati ahlan alhamdulillah sumandap makin pakuna jawab alhamdulillah Allahu Akbar Allah la asar kok kita ngarek leek nyampit keng lain buntong keng di Allah korla pakun ngaji ketika dinta insyaallah ibadati orang saya Allahumma pon Allah menciptakan dua tiang di dunia ini abu mi lebih sejam bu nah korang mun nguncang boleh Arab terus ceknya mendesampian pacek pada bentang bini kaki huk terus mun orang patai begitu orang iya mun saya babanya menyekut apa perluan saya atas salah ada tisun yang lagi kipas Eropa abit boleh saya pidat tu deh ya pantoron dengan lagi tisu turun boleh beri kipas dia nak pelapan turun boleh beri sapo bental pah tedu kamu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi Allah menciptakan dua tiang semun dua tiang ni kaejaga sareng kaula ajunan insyaallah kaula panjenengan sareng Allah selamat dunya selamat akhirat panapa pangatunya orang di mun reng bini lah saya ngacikap piye kita sampean ni sumenep tisah banar resep insyaallah bakal dadi tisah saya rasa ada bu Gusti Kanjeng Nabi Allahumma yang kedua adalah salat di kapang akhirat atau bepang agama mun pejeng ejaga mun salat ekalako pabenya itu sana kau leban panjenengan ki beda arpan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma napa boleh pah mangken amuloten le ku laku insyaallah ku leban panjenengan ekibah di Gusti Kanjeng Nabi ka swargana Allah mangkana kula sering ngabela iman kaman nek kene ande-ande ni kan ni kabeh kasah mun beda molotan potran sampean kibah tingken bagi dapakan tu tedung tak napa sepenting mak le hadir kibah nggih mun molotna umum katini ka kibah masjid amolotan kibah madrasah amolotan kibah keng mun tatang ke amolotan ce kibah berkata ke orang kibah makle terbiasa amolo apa napa sebab ni kamun lah ikibah kamolotan depak akan topah maca aki solawat ngak gele ya nabi salam alaika dia ni kekanak-kanak ini kelekas cekak apa napa sebab nak kanak gini ini kebur lebur na lagu
Teti sejarah Kanjeng Nabi ni kah kebai lagu sengaja bi ulama nak kanak kini ni kamakle lekas apal pelan seneng ke lagu. Kule lamba kini ya jadi lagu cinta Rasul sampai makin bakun cekak. Padahal kule umur 30 tahun. Lamba saya sedikit teka. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, satu dua tiga jalan masuk surga. Ki kene saya jadi king sampai makin cekak. Anapa? Polan lagu, tetih lambek neng seneng anak kanak kene eka lagu sampai makin tak elang. King makin lagu nabi nak kanak bahyobe. Satu-satu ayah tutup pintu. Dua-dua ayah padamkan lampu. Tiga-tiga ibu buka baju. Terus aki bi anak. 1, 2, 3 punya adik baru. Campa piar ku bi gula. Apal lah kena gini. Muni lagu ni kapal. Mun tak pernah tes bisa sampean. Ini bagian sini kenan ni tes. Upin ben Ipin tak dijar aja. Gelap bagi seraja tau kan je. Lakar muni lagu aki pak na pak ni kan lekas cek. Makanya Kanjeng Nabi pak sejarah nah ibaca aki. Laisa azka minka as-salat qattu ya jaddal Husaini fa alaika Allahu shalla daiman tulad duhuri. Tak ada orang selebih socak atena, selebih bagus akhlakah itu bungkus Kanjeng Nabi. Pani lagu aki nak kana nika apal ngani ka. Wa kafful Mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayati. Allah Allah. Mun lagu apal tinggal RTN wa kafful Mustafa kal wardinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Pak teu pangkus Kanjeng Nabi ni karo om pada ben aing kembang mun bedah tanang sahabat nyeting kapelona Gusti Kanjeng Nabi pelona Kanjeng Nabi pah cekak ke sahabat mun karo teluari cekak ro om mata elang ka cekak percis ben pelona sampean ka mun kudung cekak gape kepeng kelampi make idin sor bah tak ngalto ya kapane cemur bah titor-totor wala dhillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ni kah mun eta penitera ngani kini tadi jeung bejeungna pulan Kanjeng Nabi ni kebeuteuna tera titi mun teu lampu ada jeung bejeungna ngak gula mangken kan. Mangkana jepun ulama mun orang sumen nepah bedengako saya punya rambut Rasulullah kula andi buung Kanjeng Nabi oleh dari Yaman oleh dari Turki gempang tes nani kakak trade ngaki ka obu ni mun beda jeung bejeungna beuni buung Kanjeng Nabi buung temis naji dia lain Kanjeng Nabi. Makanya dibacakan sejarah di Maulid seperti ini makle ataman perasaan cinta de nak foto kaula ajunan Allahumma lamun la cinta nikah pah bi Kanjeng Nabi itu buaki antah ma'aman ahbabtah sampian bekal epapolo ben urang saeke cintai mun dani bin ing bagus salat teh jaga pahamolotan ada belisan boleh surga kapi ni. Amin amin Allahumma. Dan kuli yakin sakin yakinnya hadir makin ahli swarga Allah. Mantar bi Allah ekiba bi Gusti Kanjeng Nabi. Mantar bi Allah kula ben sampian pasalamatan. Mantar ki oding bisa aziaro kama Gusti Kanjeng Nabi. Mantar ki pada ka Mekah Madinah. Cek ka aja mari majer. Tak usah urusan majer, urusan teka hajat. Mun teka hajat mari kita majer tek ka depan gi. Banyak orang soki ke Mekah ni kata depak, banyak orang melarat tak le munde dari Mekah. Lakar Roma ni Mekah. Ketemu andi takdir, insyaallah pakun ke Mekah. Amin Allahumma. Kalau dua ni kejaga, pas terakhir, sepenting setenah asangu Islam ben iman. Makanya mun bedereng saya teu nikah ketalken karena debuna Al Imam Ahmad Fisni dalam syarah Arba'in Nawawi innamal a'mal bil khawatim. Maki sampean abajeng, maki sampean muslimaten, maki sampean amoloten ken ketika nyaba itu bu iman itu bu bi Allah percuma selain. Anyu on ke Allah mantel kuleban sampean lisan terakhir la ilaha illallah Allahumma. Makanya mun beda orang saya teu Kak, saya ngak jaga talken ko pingah maca aki Al-Qur'an. Makle setan ni kata mak semak karena orang ketika saya setan ni karpu etanang kanan embuk
kacer bapak isokoh guru telok nikah kabi nyiba aing maksa muntro ibdina aing seorang mati nikah arjengah cek saking aing tasya inu maki pakun tak beres arjengah mun sampai ngebele Allah nikah tada Nabi Muhammad nikah kentek aing nikah ibeki keng mun irbu kelaban Al-Quran insyaallah setan tak kena mak semak mun italken kelaban la ilaha illallah insyaallah kalimat terakhir ada bu la ilaha illallah Allahumma yang terus kadang untuk pak kasih tak untung andi penakan ada teng benih nalken peh teguk bau nah pateger kak pateger teh pateger nyampit saya mati ya pateger peh telken pateger deh matalken kelaban jagoan la ilaha illallah cara nalken dia bu kereng sampian saya ampun nalken cek jeka aja teket lagi ke kopi ngajak jeka aja cek tak santak cek cang kencang launan la ilaha illallah ambu kandu dek kira pikir la ilaha illallah mun semati lan rok bunte la ilaha illallah ambu cek telken dia buki maca aki yasin ben arrok tu yasin ni katoron rahmat Allah arrok tu ni kagempang keluarannya abah teti mulai semati lan rok bunte la ilaha illallah ambu cek telken kia jaga baik takut akan dia lain saya maksud man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dukhulal jannah kalimat terakhir mun sampai debu la ilaha illallah masuk surga saya maksud benih senik ke benih pas la ilaha illallah pah miring mati benih Indosiar je bu benih saya maksud kalimat terakhir la ilaha illallah nikah samarin ada bu la ilaha illallah tak ada kan boleh sampai mati maka saya ada bu la ilaha illallah mungkin saya mati leku duhur sepenting dari mungkin ke duhur tak abu debu lain termasuk kalimat terakhir la ilaha illallah makanya mula saya mati lah ngucap la ilaha illallah ambuaki cak telken dia nggih cak pas telken tok maka sekalian kau ngucap ambuaki jak ni dereng tumpuk kenal ken ipakajo salah ipakajo petek tagi ke koping untung saya mati tak engak cak engak kira mak colongnya Pak tak ambu sekali dia mulai laku sampai asar Allah asar lesung arabah ngucap kamu gente buk apa tak ada mati ini tak cekel apa le mari bu gente bimbuk embukan di lagu TV Allah aja pun sampai satu sekali ngecat ben kemen aja talken kelaban la ilaha illallah tat mun talken ben la ilaha illallah lanceng geluh takok gen pertengahan pegek pah mati kafir debuna Syekh Ismail Osman Azan dari sepona saya Muhammad sampo ke Indonesia mun beda orang ada bu la ilaha illallah gen pertengahan pah pegek maka bi Allah itulis ada bu la ilaha illallah kamilan secara sempurna mereka boleh sempurna cek tak mari maka tak mari cek lengucak keng malaikat saya nyabut ngadek gelung saya sampean huk insyaallah putra saya Allahumma pakun ngaji sampean insyaallah tisani ke pakun saya amin jaga salat tuh insyaallah ya akhirat masuk surga sambil amonot ten tahun mak debi kanjeng Nabi iki ke surga berusaha aki adu ke Allah minta ke Allah mantar husnul khotimah mantar kalimat terakhir sekeluar dari lisan debu la ilaha illallah insyaallah bekal masuk surga kabeh Allahumma sekadip toh kiran sebisa pada Pak muncang boleh naramu none nabi mone ini sampean setengah menit dah Pak kalau mana lo jam bu bukan lah saya datang minit ramai orang mata mekimun yon sepora kak takut beda kesalahan kekeliruan situ aja sepora nah nggih buk takut beda cawak dan kula seh yang kup menyinggung kesampian sepora aki amin pas pak kering ngapa dinas minta sepora amin aduh lesoh cukup mie kok iya seberaki buki
Takok beda cawak ten kulis yang kup nyinggung kesampian sapor aki. Lakar sengaja singgung bi gula buk. Tak mantoman dina. Menteri jalan kesayan. Kak sapor aki kak ki. Lain kabupaten, lain kecamatan, lain desa, lain bahasa, lain kebiasaan, lain tradisi. Takok cek ponten kuliah yang kebiasa kesampian yang kup klero. Takok keten kuliah yang kup sopan, kepanjenengan yang kup salah. Nyon sapora kak ki. Baik dari bahasa, dari saja tengkang setak pada antara Sumeneben Bengkalan dan Sepora. Kisah kak dintu bahasa Bengkalan kasar, bahasa paling kasar di ke bahasa Bengkalan. Selalah karena oleh negara kasar nih keturunan makhluk kasar. Tahu saya ngaji lama pada keturunan makhluk halus boleh. Sepora akhirnya sepora saja. Jika lagi menteri Allah tabangkin dan kesempatan lain dalam keadaan sehat dan keking gitu ipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh pah tutup, ngiring pah tutup buk. Aslinya compok gula tukang buka ngetolok teman nutupan bu. Pengajian rubuk. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina ولمشايخنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان. واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. وادخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها يا الله. واجعلنا من أهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل العلم والخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.